Mag-swimming ka daw, papunta doon? Ay, too far. Okay. Ay, doon si ate mo, magano ka? Ikaw na makali. Apa. Ate, video mo ako dito. English. Hi. Oh, 1604? Masumi constructed this Buddhist hall in the place where the Bishamondo. Ah! This is Bishamondo Hall. Ate, hawa mo. Sige na, bilis. Oh. Pilay pa. Pilay in Japan. Ano, patayin ko to? Pilay in Japan. Hi. Hindi yata. Hindi. Ikaw na. Kalembang ka na dyan. Dali. Kalembang. Oh, ha? Yes. Oh, mag-wish ka. Wish. Ah. Yung isang sente mo. Ah. Ah. Wow, galing. Tawa si Otosan eh. Hulog muna. Kasi na. Dapat hulog. Hulog ka na. Tama na. Piso lang yung piso lang. Hindi, isang sente mo lang yata yun, tita. Ay, tira. Hulog ka muna. Saka ka mag-ganyan-ganyan. Maghulog ka muna. Hulog ka muna daw. Ano ba yan? Bungol naman ni Pilay. Life in Japan ha. Tag ano ha. Bungol ka na nga, Pilay ka pa. Pagdasal mo din ako, Kali. Pagdasal mo kami lahat. Yumaman tayo. Dumami pera. Ang lamig. Oh, saan? Saan ba, girl? Girl, where? Saan, girl? Oh, girl. Girl, hindi ako marunong mag-video, girls. Girl, over there. Hello. Hi! 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 Vloggers, hi! Hi. Hi! Oh, Tosan, Yuki, hi! Opo. Ito, hindi naman lamig eh. Oh.